Magandang umaga sa atin guys. Yan guys, magluluto po pala tayo ngayon ng pancit canton with bihon guys. Yan pala guys yung ating mga gagamiting Ricardo guys. Yan. Meron tayo dyan guys na meron tayong breast. Meron din tayong atay balon-balunan guys. Meron tayong repolyo. Meron din tayong carrots, Baguio beans. Meron din tayong peche Baguio. Meron din tayong sayote. Ayun guys, yan. Yan. Yan guys, meron din tayong chichero dyan guys. Yan. Yan, tara guys, samahan nyo ako magluto guys. Guys, tapos ko na palang mga hiwain yung ating mga ingredients guys. Yan guys. Yan, na-ready ko na yung mga yan guys. Yan. Tara guys, simulan natin magluto guys ng pancit bihon guys. Pancit canton bihon. Tara guys, simulan natin. Guys, simula tayo guys. Yan guys, mainit na yung kawali natin guys. Lagyan natin ng mantika guys. Yan guys, may mantika na guys. Yan guys, makainit na siya guys. Na ating bawang guys. Ganyan natin sibuyas. Lagay natin yung taba ng manok guys. Yan. Lagdag lasa yan guys. Yan guys. Lagyan natin yung buto guys. Pinag-himayan natin ng manok yung breast niya. Yan. Yan guys. Sunod natin yung hinimay natin yung breast. Tangkot siya lang natin guys. Yung last guys, nagdagan natin ng North cubes guys. Chicken. Yan. Pag nagigisa kasi ako guys, pag ako nagluluto, pag nagigisa yan, sinasabay ko na yung guys, yung pampalasa. Lagyan natin magic sarap. Yan guys, lagyan natin yung guys, atay balon-balunan. Guys, yan, lagay natin yung ating repol, sayote. Yan guys. Lagay natin yung ating carrots. So natin yung ating beans. Tapos yung chichero guys. Guys, lagay pala natin yung ating pinaglagaan ng guys, ng manok. Chicken stock na guys. Yan. Para malasa guys. Haluin natin guys. Yan. Hintayin lang natin siya kumulo guys. Yan guys. Lagyan natin toyo guys para pampakulay. Yan guys. Lagyan natin yung repolyo guys. Yan. Ang daming gulay yan guys. Sarap. Lagyan na rin natin ating Baguio beans. Baguio pechay. Yan guys. Sarap na. Yan guys. Yan guys, hintay lang natin maluto yan guys, yung gulay natin guys. Tapos magluluto na tayo ng ating
bihon at saka ng ating kanton guys. Yan, pakuluin lang natin yan guys. Yan guys, kung napapansin nyo guys, marami akong gulay na linagay guys. Yan, maganda rin kasi ito guys sa katawan guys, healthy to guys. Yan. Yan guys. Yan guys. Yan, kumukulo na siya guys. Yan. Mamaya guys, tanggalin na natin siya guys. Yan. Yan guys. Yan. Tinanggal ko nga pala yung gulay natin guys. Yan. Ngayon guys, lagyan natin yung bihon natin guys. Yan. Isa-isa lang muna guys para ano siya, para madaling maluto. Yan guys, nilagyan ko pala siya ng oyster sauce guys. Yan. Ano kasi yan, dagdag lasa, tamis. Yan guys. Haluin na natin guys para mapantay yung yung luto niya guys. Yan. Yan guys, lagyan natin yung ating kanton guys. Lagyan na yung kanton guys. Yan guys. Lagyan natin guys. Tingnan natin yung gulay guys. Tingnan natin kung Lagyan natin guys. Yan guys, pwede na kayo yan. Ito na. Ito na. Guys. Yan na. Yan na guys. Yan. Nilagyan natin yung ating kanton guys. Yan. Yan. Yan na lang natin maluto yan guys. Tapos, tara na guys. Kain tayo guys. Yan na siya guys. Yan. Yan guys. Yan. Tara guys. Kain tayo.